बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि नवाज शरीफ के जारहाना बयानिए ने पीडीएम के पर जला दिए हैं और इसके साथ साथ जनाब बदकिस्मती यह है कि हमारे मुल्क यानी कि पाकिस्तान को 3.5 साल एक नशई चलाता रहा है। अच्छा, ये नशई वाली खबर आपको सुनाने से पहले ज़रा ये बता दूं कि एक बंदा पकड़ा है कराची पुलिस ने। अच्छा, उस बंदे से जो चीज़ें बरामद हुई हैं ना, बुनियादी तौर पे इसने एक डकैती की थी। डकैती अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे को इसने, वो चूँकि कराची में हालात इसी तरह स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से उनसे जनाब ये इसने वो मोबाइल वगैरह और बाकी चीज़ें छीन ली थी। चूँकि हाई प्रोफाइल था मामला, फिर उसके बाद कराची पुलिस वैसे वो इतना एक्टिव नहीं होती, लेकिन इस केस में वो एक्टिव थी, तो लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर बंदे को जो है 1-2 दिन में पकड़ लिया है। तो उस बंदे को पकड़ के उससे चीज़ें बरामद कर ली हैं। और मज़े की बात यह है जी, वो बंदे के बारे में पुलिस का जो मौक़िफ़ है ना, वो कहती है कि ये नशई है, ये आदि नशई है, नशे की टोट में इस बंदे ने जो है वो ये सारा काम किया। खैर, अब उसके खिलाफ कार्रवाई चली, लेकिन ये सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये कोई इतनी बड़ी स्टोरी नहीं है कि जो आपके साथ शेयर की जाए, लेकिन चूंकि मैंने आपको एक नशई का किस्सा बताना है कि जब टोट आती है तो ये कोई चीज़ नहीं छोड़ते। नशियां बारे मशहूर है कि घर दे भांडे वेच देंगे ने, बल्कि घर ही वेच देंगे ने। तो जनाब नशई ने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया कि पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया। 3.5 साल तक खैर खुदा दा कि पाकिस्तान को एक नशई दे हवाले किया रखा। अब हुआ क्या है कि ये इंकिशाफ डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने किया है। वो कहती हैं कि जी इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में जो पहला फड्डा हुआ था ना, वो पहला फड्डा हुआ था नशे पे, यानी कि मनशियात पे। इमरान खान साहब की आदत जो है नशा लेने की, उस पे हुआ है। ये वो इल्ज़ाम लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि जी पहली बार फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा कि खान साहब कुछ खुदादा खौफ खाओ, आप अपने आप पे और इस मुल्क पे रहम खाएं। आपको ये जो नशे की लत है ना, ये आपके लिए और इस मुल्क के लिए हानिकारक, वो मतलब खतरनाक है, तो इससे अपनी जान छुड़वाएं। चूंकि जो बंदा नशा करता है बुनियादी तौर पे उसका दिमाग जो है ना वो काम करना छोड़ देता है। और ऐसा बंदा अगर खुदा ना खास्ता, हालांकि वो तो वज़ीर आज़म था इस मुल्क का बदकिस्मती के साथ, और वैसे भी मतलब उसको वो अपना नशा देने वाले या पहुँचाने वाले, उसकी ज़रूरियात पूरी करने वाले बहुत ज़्यादा है, उनकी कमी नहीं है। तो एस्टैब्लिशमेंट ने उनको ये कहा कि अगर कभी उन्होंने इमरान खान को इसलिए समझाया कि जे कभी इस बंदे को पैगी टोट, ऐसा ही ना हो कि मुल्क ही वेच दे, लेकिन खैर टोट के बगैर भी उसने पाकिस्तान का कख नहीं रहने दिया। तो जनाब उनको समझाया गया, तो उस पर फरदौस आशिक अवान साहब ने कहा कि फड्डा हो गया। और इमरान खान साहब ने ये मानने के लिए, वैसे नशई मानता कोई भी नहीं है यार, आप किसी नशई को कहें ना कि यार नशा छड़ दे, वो कहेगा नहीं मैं तो करता ही नशा नहीं हूँ, या फिर वो कहेगा कि मैं क्या तेरे पल्लियों करना, या बड़ी भी बात होगी तो वो कहेगा भाई ये जो नशा मैं करता हूँ ना, इसके साथ मैं खुराक भी खाता। अच्छा, वो कहता है मुझे इससे ताकत मिलती है और ये मेरी खुराक है एक तरह से, लेकिन लुबे लुबा ये है कि वो मानता नहीं। और इमरान खान ने भी यही कहा, उन्होंने कहा जी आप मेरी रैकी कर रहे हैं, आप मेरी जसूसी कर रहे हैं। खैर, ये था पहला फड्डा, और अब इसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं कि एक नशई, उसने पाकिस्तान का कुछ नहीं रहने दिया। उसने जनाब देखे महंगाई को कहाँ तक पहुँचाया है। उस बंदे के दौर में गुर्बत में इजाफा, हालांकि वो नारा लगा के आया था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन नौकरियां कितनों देनियां से उन्हें भी लगता 2-3 करोड़ वैसे ही फारिग कराते। 50 लाख घर बनाने थे उसने। उसके दौर में सबसे ज्यादा गरीबों के खिलाफ ऑपरेशन हुए, घर तक गिरा दिए गए मुख्तलिफ बस्तियां। लाहौर में बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पे लोगों से जबरदस्ती घर खाली करवाए गए। तो ये कुछ इसने किया। रोजगार क्या देना था, घर क्या देना था, छीन लिया, रोजगार भी छीन लिया। और असल वजह अब सामने आई है कि जनाब असल वजह जो है वो नशा है। और अब बात करते हैं नवाज का बयानिया और पीडीएम के पर जल गए, क्योंकि नवाज शरीफ का बयानिया वाकई है बड़ा जारहाना, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बगैर मुस्लिम लीग नून का सर्वाइव भी नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बयानिए के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। यानी कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात रहे हैं, वो काफ़ी मुतहर्रिक हैं। वो मुलाकातें कर रहे हैं, कभी सदर मुमलिकत से मुलाकात करते हैं, कभी असद उमर से, कभी किसी और से, मतलब वो काफ़ी मुतहर्रिक हैं। और तासुर यह दिया जा रहा है कि शायद किसी अहम शख्सियत की तरफ से उनको लॉन्च किया गया है। खैर, लॉन्च किया गया या नहीं किया गया ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन वो मुतहर्रिक ज़रूर है। और उन्होंने अपने एक हालिया टीवी प्रोग्राम में यह दावा किया है कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो टकराव नहीं बल्कि मसालहत चाहती है। और वो कहते हैं कि उनकी सदर मुमलिकत और दीगर रहनुमाओं से जो मुलाकातें हुई हैं, वो सब के सब ये चाहते हैं कि उनको दीवार के साथ ना लगाया जाए। वो चाहते हैं कि कोई टकराव जैसी सूरत हाल भी पैदा ना हो, बल्कि इस वक्त जो कैफियत है इसमें कमी आनी चाहिए और मामलात को मिलकर फ़हम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि मसालहत चाहते हैं। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ज़ाती तौर पे इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन
تحریک انصاف کے جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے ان کے ذریعے جو تاثر ملا ہے کہ عمران خان کے جو سٹانس ہے یا عمران خان کا جو موجودہ صورتحال میں موقف ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ان کو جو تاثر ملا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی اس حالات میں ہر کسی کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ان کا جو ایشو ہے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اس میں سب کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے، سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیسا مساوی سلوک جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کا خیال ہے کہ عمران خان یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی معافی کی بہت ساری چیزیں جو ہیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ان کا معافی نامہ جو ہے ان کے دستخط کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے، لیکن وہ صحیح ہے غلط ہے ابھی اس حوالے سے پی ٹی آئی بھی مکمل طور پہ خاموش ہے۔ ہو سکتا ہے جی صحیح ہو، لیکن میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن عمران خان صاحب اتنی صاف اردو نہیں لکھ سکتے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، عمران خان جو ہے وہ مطلب ایک ضدی آدمی اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے جو بات کی نا کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان اور ان کے وہ لوگ جو اس وقت اسیر ہیں یعنی کہ قید ہیں، جیل میں بند ہیں، ان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے۔ بات ان کی بنیادی طور پہ ٹھیک ہے کہ ایک بندہ اگر سزا یافتہ ہے، ایک بندہ جیل میں قید ہے، تو وہ الیکشن کیسے لڑے گا؟ اور سزا یافتہ شخص تو ویسے بھی سیاست میں اہل نہیں ہے۔ انہوں نے تو اس کانٹینٹ میں بات کی اور بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن تحریک انصاف کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور تحریک انصاف کے ترجمان کی طرف سے اس پر ایک رد عمل جاری کیا گیا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کا بیان آئین اور جمہوریت اور ملکی مفادات کے حوالے سے ریاستی ڈھانچے میں پائی جانے والی عدم حساسیت کا مظہر ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ عمران خان مقبول ترین لیڈر اور ایک مقبول ترین سیاسی جماعت کے قائد کو الیکشن سے باہر رکھ کے آپ الیکشن کو جو ہے وہ صاف شفاف اور غیر جانبدار نہیں کہہ سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی ان کے بغیر یعنی کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی شمولیت کے بغیر اگر الیکشن کروایا گیا تو یہ الیکشن غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہوگا، جسے عوام ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، وہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے جی، مان لیں ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک مطلب بڑا پاپولر لیڈر ہے، تو بھائی اس پاپولر لیڈر کو کس نے کہا ہے کہ جی آپ قانون ہاتھ میں لیں؟ اس پاپولر لیڈر کو کس نے کہا ہے کہ آپ قومی اداروں کے خلاف سازش کریں؟ اس مقبول ترین لیڈر کو کس نے مشورہ دیا کہ جناب آپ فوج میں بغاوت کی سازش جو ہے اس نہ صرف وہ سازش کے تانے بانے بنے بلکہ عملاً اس کے لیے جو ہے سڑکوں پہ آ جائیں اور جناح ہاؤس پہ، جی ایچ کیو پہ اور دیگر املاک جو ہیں فوجی املاک ان پہ حملے کر دیں؟ مطلب آپ نے جو کیا ہے پھر اس کی سزا تو پانی پڑے گی۔ ہاں، تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت تو ہونی چاہیے، لیکن وہ لوگ الیکشن میں حصہ لیں جنہوں نے انتشار کی، بغاوت کی اور سازشی سیاست نہیں کی، وہ آئیں مقابلہ کریں اور پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ کہتے ہیں پنجابی اے گھوڑا دے اے گھوڑے دا میدان۔ ویسے عمران خان کے بغیر الیکشن ہونے، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف ذہنی طور پہ اس معاملے کے لیے تیار ہو جائے، عمران خان کے بغیر ہی انہیں الیکشن میں جانا پڑے گا۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف کے جارحانہ بیانیے پہ پی ڈی ایم کے پر کیوں جلے ہیں۔ پی ڈی ایم کے رہنما جناب عبدالغفور حیدری صاحب، آج انہوں نے ہمارے آفس 999 کمیونیکیشن کا وزٹ کیا، اور وزٹ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ سینئر صحافی اور ہمارے کولیگ جناب امداد سومرو صاحب کے والد محترم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرنا تھا۔ ایک تو اپنے ادارے کی طرف سے ان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے چونکہ تعزیت کا اظہار کیا ہمارے پاس ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ ظاہر سیاستدان ہے تو سیاست میں بات ہوئی، تو اس بات چیت کے دوران ان سے بارہا یہ سوال کیا گیا کہ پی ڈی ایم موجود ہے، تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ کیٹاگوریکلی یہ جواب دیا کہ جی بالکل پی ڈی ایم آج کے دن تک موجود ہے۔ تو پھر انہیں پوچھا گیا کہ اگر پی ڈی ایم موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف جو بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، بالخصوص وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، اسی طرح وہ نام لے رہے ہیں ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ صاحب کا، شیخ عظمت سعید اور دیگر لوگوں کا، دیگر ججز کا، کہ یہ ذمہ دار ہیں پاکستان کے وہ اس حالت میں پہنچانے کے لیے ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو یہ سوال کیا انہوں نے بار مختلف جوابات، یعنی کہ وہ کہتے رہے کہ جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کو احتساب، یہ جو الیکشن ہے اس کو احتساب کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے، لیکن جب ایک دو بار مختلف زاویے سے یہی سوال کیا گیا تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ بھائی یہاں پہ ہمارے پر جلتے ہیں، یعنی کہ سچ منہ سے نکل گیا۔ اور انہوں نے یہ بتا دیا ساتھ ہی کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اس معاملے پہ ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہاں، پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کا اپنا اپنا
सियासी स्टांस है, उनका अपना अपना एक इंतखाबी मंशूर है, अपना प्रोग्राम है जो वो लोगों के सामने रखते हैं। तो लिहाजा अगर कोई जमात इनफरादी तौर पे कोई बात कर रही है तो सब पर लाजम नहीं कि वो उसकी हमायत करें, और ना ही पीडीएम में अभी ये मौकफ या ये पॉइंट जो नवाज शरीफ पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे आया है। ताहम उन्होंने जो राय दी वो चाहते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमें इस एहतसाब के चक्कर में पड़ने की बजाय इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ना सिर्फ जेयूआई बल्कि पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि मियां नवाज शरीफ जो जारहाना बयानियां लेके चल रहे हैं इसको सियासत में, मतलब उनका ख्याल ये है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह से वो अपना माजी को लेके साथ चलते रहेंगे और एस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर शख्सियात जो साबका एस्टेब्लिशमेंट में अहम ओहदों पर रही उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाता रहेगा तो शायद हालात में जो है वो कशीदगी बरकरार रहेगी। तो हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि मियाँ साहब दरगुजर से काम लें और आगे बढ़ें। और दूसरा जनाब, इलेक्शन पर भी मुझे वो सर्दी की लहर या धुंध पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज गफूर हैदरी साहब ने इस पर भी लब कुशाई की है। वो कहते जी हम इलेक्शन को ये जो इलेक्शन के हवाले से एक हफ्ते का ऐलान हुआ है ना जनवरी के महीने का, उसका खैर मकदम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इंतखाबात 2018 के इंतखाबात है उनके जैसे इंतखाबात नहीं होने चाहिए, बल्कि ये मुनसफाना शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। और अगर इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए या इनको डिले में डालने के लिए कोई भी कदम उठाया गया तो हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। लेकिन जाते जाते वो ये बात भी कर गए कि जनवरी में केपी के और बलोचिस्तान के जो शुमाली इलाका जाता है वहां पे शदीद सर्दी पड़ती है, तो जनवरी में वहां पे इलेक्शन का इनेकाद जरा मुश्किल हो जाएगा। खैर मकदम के साथ साथ वो इलेक्शन कमीशन से ये भी कह गए हैं कि अगर आपके ज़ाब्ते कानून और रूल्स में कोई गुंजाइश मौजूद है तो फिर इस पर नजरसानी कर लें, लेकिन ना भी करें तो फिर भी हमें कबूल है। लेकिन वो बता गए हैं और मुझे भी ये लग रहा है कि शायद इंतखाबात कोई 2-4 हफ्ते के लिए आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इंतखाबात जरूर होंगे। 2024 इलेक्शन का साल है और इसमें इलेक्शन में जरूर जाएंगे। और मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से आज के दिन तक एक बार फिर ये बता दूं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी जो है वो आज के दिन तक बिल्कुल अटल फैसला है। हाँ, कल को हालात क्या बनते हैं, क्योंकि सियासत में हालात, वक्त और फैसले तब्दील होते रहते हैं, लेकिन आज तक फैसला मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।